Saint Thomas Day, Indian Syrian Orthodox Hukumatai, July 3rd Salmani, Saint Thomas Salhanai Palaizago, Osal Belai no Sinizak, Tamniki Osalo, Kathar Semi Mankatino, Indiani, Edesha, Mesopotamia, Rohar Saklmung, Indiani Christian Rock Saint Thomas no, Salthamtui Muidoklayo, December 18, Oshalo Bobolam by Subla Zakmani, December 21, Oshalo Bothimani, July 3, Bini Mankatino, Rohar Masal, Ote Rock Belai no Nangkuma, Kerala Christian Nithani Abo, Poidote Kuchu Hukumo, Sanga Muito Klaido, Jonghor Saint Thomanka, Barazona Sagirong Bishingo, Bobo Koroksa, Kriatoni Shagri, Bono Didomas Bohano, Aboni Kogma Unka, Afe, Hukumate Sazamake, Saint Thomani, Yagare Yashi Kaine, Srabsak, Afe, Hake Aboni Babina Bono, Afe Hene Mongfarjago, Te Kaisa Hukumate Sadago, Bo Afe ke Asayo, Binitako, Adai by Baksha Hane, Fiaba, Sangasak Lai Bumade, Saint Thomani Langma, Di Shamungno, Dikot Asak, Gere, Bojisha Tangai Basamano, Poito Chaya Angma Bai, Bo Poito Gere, Thomahne, Sinizago, Fiaba, Bina A Poito Saya Angma Asakede, Tonglia, Te Ulobo, Kristono, Kotor Ke, Poito by Goshiwe, Haine Saka, Ani Shubraiti, Anikaitor, Abobo, Kristoni Cruz Saka, Supla Zakma, Kasamari Nugushe, Magoshiwo, Subrai Tangai Basamania Golo, Saint Thomas, Palestine Hawa Kokpilka, Abuni Ulo, AD 52, Bo India Hawa Rohosaka, Bobukla, Gondofers Ninoyong, Samanklane, Ungise, Puida Fayo. Abanis Monghne Koroksa Bania, Thangnai, Saint Thomani Logi Faika, Sung Amarongno Acts of Just, Thomani Sizak, Balayo Kubuikokno Saimano, Kubuikokno Sizakno Hike, Tabung Nishalo, Gondo Fersni, Laibuma, Tabung Botongo, 19th century war Panjabo Kaisha, Rangpo Shawo, Habugrani Mong by Sizak, Manjaka, Sikarang Kok Salamake, Gondo Fers Bo. Parthiani Bobagra Angai, Tabuni Afghanistan, Balustine, Te, Panjab Haganangai, Chalok Lanka, Tumuna Amona, Poito Kaisak Nahinke, Saint Thomas Bo Indiani Salkabai Faisingo, Bo Mission, Samunklai Lanka, Fia, Agini, Kasam Motanokro, Kaishafano, Gere. Abunia Golo, Saint Thomas Bo, South Faising Tangai, Kerala Hawa, Motanok Tanka, Tangna Singka, Yagolo Bo, China, Malacca, Hai, Thayo Tangai, Kotomakaham, Pirika Nebo, Sazago, Bo India Kipile Parioi, Mailapura, Bathasakna Sakang, Kerala Shata, Kotor Charles, Te Kaisha Chikonsa, Motatanka. Tiniwa kabang maborogrok, Saint Thomas traditional poito saya tongo. Fia naigi tabukbo Kerala wo lai buma kathang tongko. Abono shoy engai all tradition kathang tongo. Tradition ni mode 72 AD BC wo Mailapuni poito saya borok by Saint Thomas bollam by Yoroi Bathasaka. Cinna Malay, Chikon te Hatayo, Bini Buthar Sangma Ulo, Bini Mangathini Baksa, Mane, Edeshawo Tlangsaka, July 3, 232 AD, Baksa Keba, Indiani, Mailapurni, Saint Thomas, Basilica, Chenayo, Tanjaka, Basilica o Bini Mankor, Saint Thomani Yakni, Bekereng te bono Butharmani a Bolombo Tongo, Edeshawo Bini Mankatino, Talangsak Mani 1258 BC, Italio Talangzaka Aro, Saint Thomas Cathedral Bini Mangno, Apostol ni Ortona Italio Tanjaka, Saint Thomani Pisingtoi Jengno Tamuslungmu Manka. Baka kotor kiriya samong klainani, Saint Thomas Kabelai ki kiriya baka kotor jonghor, Zefro Lazar Thuyo Afro Te Kubon Sagirok Jishabai, Galileo Thangnani Kiriza Fiaba, Saint Thomas Bohai Ni Sakafagi,
जों खाथरै थाङै ते बिनि बागै थैयानो जिसु ख्रिस्ट थाङै बासाफ्रो ते गुबुन सागिरिरक गिरिजागै साखानि नक फट'लक हुइजागै दंलायगा फियाबा सेन्ट थमाखि गिरिया आंगै नकनि फातरक बेरायै दङ पयद साया बोखानि पयद'ओ फाइमा सेन्ट थमा गोबां मासागिरि दं मंनो जिसुनो गुबुयो साइमानानि ते बाय थांगकनो सिरोखा आव sak जिसु थाङै बासामानो पयद साया अंका उलबो ख्रिस्टनो गायदर हनै बसिका आनि सुब्राय आनि गायदर सेन्ट थमासजोंनो मैद खायदो जे बरक पयद केबेल बरकनो खालगै दंनानि ते हायके बरकबो सालसा मथावो पयद क्राक उंगै बासायमाननाय सेन्ट थमा मिशननि जयाय सामुं ख्लायनानि रिंमा सेन्ट थमानि सामुं इन्डियानि दैज्लां गाना गानासे आबो जोंनो मैद ख्लायदो ख्रिस्टनि मिशन आबो मुंसाथाय एबा कालचार बाय खाजागै दंया आबो बखानि मुसुंमा ते दैज्लां कतर पार अंगै फानो गुबै ककनो पिनानि बखासे नांगो